पाकिस्तान के अंदर कुर्रम का बहरान है। ज़िला कुर्रम में और खुसूसन पाराचनार के रास्तों की बंदिश है और उन रास्तों पे गुजरने वाले कारवानों और अफराद के लिए पेश आने वाले हादसात हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी तल्ख़ तरीन हादसात पेश आए हैं। पेशावर से पाराचनार की तरफ जो रास्ता जाता है या कोहाट से, उसमें बगन के मकाम पर जहाँ पहला वाक़या रुनुमा हुआ था, कन्वाई पर हमला हुआ था, वहीं पर सामान ले जाने वाली गाड़ियों और ट्रकों पर हमला हुआ है और सरकारी एहलकारों पर भी उसी जगह हमला हुआ है। हुकूमत ने ऑपरेशन किया है, लेकिन ये ऑपरेशन पुलिस के ज़रिए किया जा रहा है। अफवाज और बाकी फोर्सेस ऑपरेशन में शामिल उस तरह से नहीं है। और पुलिस ऑपरेशन हमेशा एक ज़ाहिरी फॉर्मेलिटी होती है, कार्रवाई होती है, उसमें तस्वीर नहीं होता या बाकायदा तौर पर टारगेट हासिल नहीं किया जाता। दिखावे के लिए होता है, मीडिया की खुराक के तौर पर होता है या इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट बनाने के लिए होता है। जैसा कि कच्चे के इलाके में जनूबी पंजाब में और सिंध में आए रोज़ डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उसमें डाकू कमाकान अपने ठिकानों पर मौजूद होते हैं, कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, आवाम का जान माल का नुकसान करते रहते हैं और हुकूमत सिर्फ अपनी कारकर्दगी मीडिया में बयान करने के लिए इन ऑपरेशन का हवाला देती है। जिस नौइयत का बहरान है कुर्रम में, उस तरतीब से यहाँ पर फ़ौज का ऑपरेशन होना चाहिए, चूँकि इस अमल में, इस बहरान में जो तबका मुलव्वस है वो मामूली लोग नहीं हैं, बल्कि वही हैं जिन्हें फ़ौज ने बाकायदा खवारिज का उन्वान दिया है और जो पाकिस्तान की मुल्की सलामती के लिए ख़तरा है और हमलावर है और उन्होंने ऐलान जंग किया हुआ है। लेकिन हुकूमत संजीदगी से कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये मनसूबा ख़ुद हुकूमत ही का था कि खुसूसन पाराचनार के लोगों को और बिलउमूम कुर्रम के लोगों को दबाव में रखने के लिए और उनसे अपने सियासी इंतकाम लेने के लिए या सियासी मफादात की खातिर ये बहरान ईजाद किया गया था, जिसे जानते हैं ख़ित्ते के सारे लोग जानते हैं, बाकी दुनिया भी अब कुर्रम के बहरान और उसके पस मंज़र में मौजूद हक़ाइक़ से लोग आशना हो गए हैं। और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने वजूद में आते ही सबसे पहला जो एक इक़दाम किया को कलअदम करार दिया और फिर ये तासुर दिया पाराचनार में है। यहाँ से इस माजरा का इन्होंने आगाज़ किया और फिर ज़मीनी तनाज़ात को हुकूमत ने मौका फ़राहम किया, ढील दी और तरफ़ैन को रोका नहीं और उसमें सरकारी जो फ़राइज़ बनते थे सरकारी एहलकारों के वो अंजाम नहीं दिए और एक चंगारी जो सुलग रही थी ज़मीनी तनाज़ा, उसे भड़कने का हुकूमत ने बाकायदा मौका दिया। चूँकि एक कबायली इलाका भी है और वहाँ पर मजहबी कशीदगी भी पाई जाती है, फ़िरका वाराना माहौल भी कुर्रम में पाया जाता है और जहाँ पर ये ईंधन मौजूद हो वहाँ पर एक मामूली चंगारी भी बड़ा शोला बना सकती है, जैसा कि हुआ है कि जहाँ पर फ़िरका वारियत भी हो, कबायलियत भी हो और सरहदी मुश्किलात भी हों, खवारिज भी वहाँ मौजूद हों, दहशतगर्दी की लपेट में और ज़द में जो इलाका हो वहाँ पर तो मामूली सा बहाना भी नहीं देना चाहिए किसी किस्म का, चूँकि मामूली सा बहाना भी एक बड़ी जंग या बड़ी आग का पेशखेमा साबित हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने किया है ये काम, ज़ैनबियों को उन्वान बनाकर और तकफीरियों को भी साथ मिलाया है, नस्बियों को भी साथ मिलाया है, सोशल मीडिया मुल्क दुश्मन अनासर जिन्होंने पहले सोशल मीडिया नेटवर्किंग कर रखी है और मुल्क के लिए संजीदा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उन्हें भी साथ शामिल किया है और ये तासुर दिया है कि गोया पाराचनार के अंदर गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह लोग बैठे और असलहा पहुँचाया है, जिसको सरकारी और गैर सरकारी ज़राए से प्रोपोगेट किया गया है और फिर ज़मीनी तनाज़ात ने बढ़कर एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है और तल्ख़ वाक़यात रुनुमा होने के बाद पैदर पे और मुतकाबिल और इंतकामी वाक़यात के बाद हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए हैं, बल्कि पहले कदम के तौर पर ही आवाम की रफ्त आमद का रास्ता बंद कर दिया, जो एक आईनी जुर्म है। आईन पाकिस्तान में बाकायदा ये शेक मौजूद है कि किसी भी पाकिस्तानी का रास्ता बंद नहीं कर सकते। तमाम पाकिस्तानियों का बुनियादी हक़ है कि वो रफ्त आमद के लिए मुल्क में जहाँ भी आना जाना चाहें या अपनी ज़रूरियात लेकर आना जाना चाहें, उन्हें उसकी आज़ादी होगी और उन्हें किसी कीमत पर नहीं रोक सकते, किसी दलील और बहाने से उन्हें नहीं रोक सकते। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत में पहले से सियासी नापायदारी है, एक बहरान मौजूद है और मौजूदा हुकूमत एक मुतनाज़े इंतखाब के बाद वजूद में आई है और उससे पहले पाकिस्तान में साबिक़ा हुकूमत जो उसके बनाने में और उसके हटाने से बहरान पैदा हुआ वो जारी था और नया बहरान खड़ा कर दिया गया है। बहरकैफ़ ऐसे लगता है कि हुकूमत को अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए मुल्क में फ़िरका वाराना फ़सादात की गोया ज़रूरत पड़ गई है, जैसा कि पहले भी बारहा इन्होंने ये काम किया है, खुसूसन ज़ियाउल हक़ के ज़माने में और उसके बाद भी चंद दफ़ा ये माजरा तकरार हुआ है और आज पर फिर हमें वही माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत ने सबसे बड़ा अहमकाना इक़दाम ये किया कि रास्ते बंद करके एक बुरी मिसाल कायम कर दी है। हुकूमत को एक तो बहरान को काबू पाना चाहिए था और मुलव्वस अरकान को सज़ा देनी चाहिए थी और जो भी बाकी इस शिद्दत में इजाफे के अवामिल थे उन्हें कंट्रोल करना चाहिए था। उसके बजाय हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ और तदबीरें इख्तियार की हैं वो सब बहुत ख़तरनाक साबित हुई हैं और ख़ुद हुकूमत के गले पड़ गई हैं। अभी इस वक्त यही बंद रास्ते आवाम के लिए और इलाके के मुकीम शिया सुन्नी दोनों के लिए और बिलखुसूस पाराचनार के शिया कम्युनिटी के लिए तो हैं ही मुश्किल, लेकिन इस वक्त बगल में जो कुछ हो रहा है वो हुकूमत के मुकाबले में या हुकूमत के लिए हो रहा है कि हुकूमत अब चाहती है रास्ता खोलना मुआहिदा करवा के, लेकिन अब हुकूमत के भी कोई बस में नहीं रहा। बंद करना इनके इख्तियार में था, खोलने में बेबस नजर आते हैं और जब भी खोलने के लिए कोई इक़दाम करते हैं तो मुकाबले में कार्रवाई होती है हुकूमती एहलकारों पर भी, अफसरों पर भी और इसी तरह जो इलाके में सामान रसद लेके जाते हैं उनके ऊपर भी हमले होते हैं, जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते बहुत ही बेरहमी के हमले हुए हैं। और वो लोग जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं उनकी वीडियोज़ खुद बनाते हैं, नशर करते हैं, उन इक़दामात से नज़र आता है कि ये किसी मज़हब के पैरोकार लोग नहीं हैं, मज़हब को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सुन्नी का उन्वान इस्तेमाल करते हैं, गले काटते हैं, कटे हुए सर से फुटबॉल खेलते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, आज़ा काट देते हैं। है सुन्नी मज़हब में अगर ऐसा है तो सुन्नी उलमा वज़ाहत करें कि ये काम किया जा सकता है किसी के साथ भी, जबकि
اہل سنت کے علماء فقہا کے فتاوی اس کے خلاف ہیں، ان کے علماء کے احکامات اس کے خلاف ہیں، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں یہ سارے بڑے بحران اور بڑے جرم اور بڑے کرائم ہیں۔ راستہ بند کرنے والے کو رسول اللہ نے ملعون کہا ہے، مسلح کرنے والے اعضاء و جوارے کاٹنے والوں کو ملعون کہا ہے، کہ حتیٰ اگر کافر بھی ہو، دشمن حربی بھی ہو، آپ اس کے اعضاء جوارے مسلح نہیں کر سکتے، اس کی لاش کی اعضاء نہیں کاٹ سکتے، لیکن یہ کام مذہب کے نام پر پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور حکومت نے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ آپریشن بھی کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ آپریشن کے دوران ہی کاروانوں پر حملہ ہو رہا ہے، آپریشن کے دوران ہی ٹرکوں پہ قبضہ ہوتا ہے، آپریشن کے دوران ہی دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ بھاری مقدار میں غیر قانونی اسلحہ پکڑ لیا گیا ہے، اور دکھاتے بھی ہیں، لیکن دوسری طرف سے راستوں پر کماکان مسلح لوگ جتھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گزرنے والے حکومتی غیر حکومتی کاروانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ آپریشن کی ضرورت ہے، فوج کے آپریشن کی ضرورت ہے، اور پولیس کے ذریعے سے یہ بحران حل نہیں ہوتا۔ پولیس اپنا تحفظ نہیں کر سکتی، علاقے کے لوگوں کو قطعاً، خصوصاً خیبر پختونخوا پولیس اور خیبر پختونخوا حکومت یہ قطعاً سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ حکومت عوام کے جان و مال کے لیے بنی ہی نہیں ہے، اس اور مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، وہی مقصد جو ملک کے اندر جاری ہے قدیم سے، جب سے سابقہ پاپولر حکومت ختم کی گئی ہے اور اس کے بعد ملک بحران کی لپیٹ میں آیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے انجینئرنگ کی ہے، الیکشن کروایا ہے، حکومتیں بنوائی ہیں، اسی کا یہ حصہ ہے۔ یہ حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے، بس بظاہر تحریک انصاف کی کہلاتی ہے، لیکن یہ تحریک انصاف کا نام استعمال کرتے ہیں، تحریک انصاف سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چونکہ تحریک انصاف کوئی سنجیدہ جماعت ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اور انہوں نے ملک کو سنجیدہ بحرانوں میں اسی جماعت نے داخل کیا ہے۔ لیکن اس جماعت کے دوران یہ ہے، ایک اقتدار سے پہلے 2018 سے پہلے کی تحریک انصاف ہے کہ اس وقت ہی ملک کے بڑے سنجیدہ علماء نے اور تجزیہ نگاروں نے نشاندہی کی ہوئی تھی کہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کیا تیاری کر رہی ہے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور پہنچایا انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب 3 سال اقتدار میں یہ جماعت رہی ہے، اور پھر ان 3 سالوں میں جو تباہی پیدا کی ہے، اس سے نجات کے لیے انہوں نے جو قدم اٹھایا، اس کے بانی نے، لیڈر نے اعلان کیا تھا کہ مجھے ہٹاؤ گے تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، اور انہوں نے خطرناک بن کے دکھایا، اور بنانے والوں کو ہی ذلیل کیا، رسوا کیا، تحقیر کی ان کی، اور ملک کو ایک بڑے بحران کا شکار کیا۔ اور یہ بحران ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کے مفاد میں نہیں ہے، عوام کے مفاد میں نہیں ہے، مملکت کے مفاد میں نہیں ہے یہ بحران، اس میں سارے ملوث ہیں، لیکن ایک طبقے کے مفاد میں ہے یہ بحران، اور وہ ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، یعنی مقتدر طبقہ کا، کہ چونکہ بحرانوں میں ہی اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا ہے، اور مملکت پر اور عوام پر اور وسائل پر اختیار انہیں حاصل ہوتا ہے۔ بحرانوں میں، امن کے دنوں میں سیاستدان یا پارلیمان یا بیوروکریٹس کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن بحرانوں میں ان سے یہ اختیار منتقل ہو جاتا ہے، غیر محسوس طور پر مقتدرہ کے اہلکاروں اور افسروں اور ان کے سربراہوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بحرانوں میں جو لوگ صاحب اختیار بن جاتے ہیں تو ان کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے بحران، کہ ملک جتنے بڑے بحرانوں میں شکار رہے، ان کا عمل درآمد زیادہ بڑھے گا، ان کا اختیار زیادہ بڑھے گا، اور مملکت و ملک اور وسائل سارے ان کے اختیار میں آ جائیں گے، فیصلے وہ کریں گے۔ اس وجہ سے ان کے حق میں ہے کہ یہ بحران جاری رہے۔ اس بحران کو جاری رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا میں یہ حکومت بنائی گئی ہے، اور اس نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے جہاں جہاں بھی حکومت بنائی ہے وہ اپنے اپنے مقاصد میں لگی ہوئی ہے، مقاصد حاصل کر رہی ہے، لیکن اگر نمبر دیے جائیں تو سب سے زیادہ نمایاں کام خیبر پختونخوا حکومت نے کیا ہے، چونکہ انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی اذیت پہنچائی ہے، عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور اسی طرح وہاں کے بحرانوں میں اضافہ کیا ہے اس حکومت نے۔ جیسا اس حکومت کا سربراہ ہے، وزیر اعلیٰ ہے، جیسے اس کی کابینہ ہے، اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا سینیریو چلنے والا ہے۔ اس مزاج کا فرد، اس قسم کا شخص لا کر اسے حکومت دینا، اختیارات دینا، اسے اسلام آباد پر حملے کروانا اور اسے اختیارات سارے سونپ دینا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا کام اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اور جس کام کے لیے اسے رکھا گیا تھا وہ احسن طریقے سے کر رہا ہے، اور اس سے سارے مطمئن ہیں۔ لہٰذا اس حکومت کے ذریعے آپریشن کرنا یہ خود ایک دلیل ہے اس بات پر کہ قطعاً پارا چنار کرم بحران حل کرنے میں کوئی سنجیدگی موجود نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ اس لیے یہ آپریشن فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، حالات نے بتا دیا ہے۔ آپریشن مؤثر کرنا چاہیے، فیصلہ کن کرنا چاہیے۔ ناکام آپریشن سے ریاست کی بدنامی ہوتی ہے، کمزوری ثابت ہوتی ہے، اور مجرمین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بحران مزید بڑھتا ہے، اس میں شدت آتی ہے۔ اس لیے اس آپریشن کو مؤثر بنایا جائے، اور علاقے کو دہشت گردوں سے اور مسلح لوگوں سے خالی کروا کر راستے عوام کے لیے کھولے جائیں، یہ پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے۔ اور اگر زیادہ دیر دباؤ میں رکھا گیا تو علاقے کے لوگوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، علاقے کے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچے کوئی بھی کہ پارا چنار کے عوام پہ راستے بند کر کے پھر ان سے توقع رکھیں کہ وہ محبت کریں آپ سے، حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، ملک و مملکت سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ کوئی احمق ہی سوچ سکتا ہے کہ ان کے لیے جینا حرام کر دیں، انہیں بھوک ماریں، ان کے بنیادی حقوق سلب کر لیں، اور پھر ان سے مطالبہ یہ رکھیں کہ یہ وفادار رہیں۔ یہ بھی ایک سازش ہے کہ ملک کے اندر جیسے پشتونوں کے اندر بغاوت پیدا کی گئی ہے، بلوچوں کے اندر بغاوت، ریاستی وسائل استعمال کر کے بغاوت پیدا کی گئی ہے، وہی بغاوت اب پارا چنار کے عوام میں پیدا کرنے کے لیے انہیں بلوچوں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور پشتونوں کے ساتھ جہاں سلوک ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ریاست مخالف عناصر کی نظریں ہوتی ہیں ایسے بحرانوں پر، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اسے اور لوگوں کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں۔ زیادہ دیر عوام ان مشکلات پر صبر نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے پیچھے کوئی ایسی قربانی نہیں موجود ہوتی۔ مثلا عوام کیوں برداشت کریں، سرکاری ظلم کیوں برداشت کریں؟ یا تو ہوتا ہے کہ پاکستان کی خاطر عوام بھوکے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان کی خاطر عوام سختیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، چونکہ اس کے پیچھے ملک کا دفاع ہے یا ملک کی حفاظت ہے یا ملک کے ساتھ کوئی اور سلوک ہے۔ لیکن جب فقط حکمرانوں کی حماقت پیچھے کار فرما ہو حکمت کے طور پر، تو اس پر عوام قطعاً خاموش نہیں رہتے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف سنجیدہ لوگ متوجہ ہونے چاہیے، جو نہیں ہے۔ سیاست باز آتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، پورے ملک میں فرقہ وارانہ آگ لگاتے ہیں، کوئی ایک فریق کی حمایت میں، کوئی دوسرے فریق کی حمایت میں، سوشل میڈیا میں دیکھ لے کیا ہو رہا ہے، اور اس پر مزید
ईंधन फेंका जाता है, जलती पे तेल फेंका जाता है, और ये मौका सब हुकूमत फराहम कर रही है। इसलिए ये बहुत ही दर्दनाक मसला है कि 2025 साल शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह साल बहरानों से शुरू किया है। खुसूसन पाराचनार के अवाम, उनके लिए ये बहुत ही तकलीफ दह मसला है, और इसकी वजह से पाकिस्तान भर के संजीदा तबकात को ये तकलीफ महसूस होती है, उन्हें ये दर्द महसूस होता है उन्हें, और इसमें संजीदा किरदार अदा करें। अगर ये सिर्फ कबायली झगड़ा होता, अगर ये सिर्फ मजहबी झगड़ा होता, तो मजहबी और कबायली रहनुमा जरिए बैठ कर इसको हल कर सकते थे। अभी ये क्यों नहीं हो रहा? चूंकि बीच में रियासत मुलवस है। आज भी अगर या तो रियासत हट जाए बीच में से और कबायलियों को और मजहबी तबकात को कह दे कि अपने मसाइल खुद हल करें, शर्तिया तौर पर ये लोग हल कर लेंगे, क्योंकि सदियों से रह रहे हैं ये कबाइल भी और ये मजहबी रहनुमा भी और मजहबी तबकात भी। इनके अंदर बसा औकात कबायली या मजहबी इख्तलाफ पैदा होता है, लेकिन इनके यहाँ अपना मकामी मैकेनिज्म मौजूद है, जिरगा सिस्टम मौजूद है, और उसके तहत ये बैठ कर संजीदा तरीके से मसाइल को हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि रियासत ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। लिहाजा ये आपस में तय भी कर लेंगे, हम जंग खत्म करते हैं, हम बहरान खत्म करते हैं, तो रियासत खत्म होने नहीं देती। इसलिए ये बहरान तकलीफदेह है, और इसमें ज़्यादा मुल्की सलामती खतरे में डाली जा रही है। और हमारी ये दरख्वास्त है संजीदा तबकात से कि वो हुक्मरानों पर दबाव डालें, इस बहरान में संजीदा हो जाएं, और मुल्क की आवाम से ना खेलें, मुल्क की सलामती से ना खेलें। ये इक़्तिदार में जो बैठे लोग हैं, ये इतने अंधे ना हो जाएं कि जैसे वो यूनानी मारूफ हुक्मरान था निरोन, उसने एथेंस को आग लगवाई तमाशा देखने के लिए कि जब आग लगती है तो लोग क्या करते हैं, माजूज होने के लिए खुद पहाड़ी पे चढ़ा और एथेंस शहर को उसने आग लगाई, लोग दौड़े, चीखे, भागे, और इससे वो सुकून महसूस करता था। तफरी थी उसके लिए, इसलिए उसने तफरी के तौर पर यह काम किया। तो ऐसे लगता है कि आज पाराचनार में ये बहरान खड़ा करके कुछ तबका तफरी ले रहा है कि जब लोगों के रास्ते बंद हों, बच्चे भूखों मरें और मुश्किलात हों, लोग आ जा ना सकें, तालीम मुतासर हो, तजारत मुतासर हो, पैदावार मुतासर हो, मुल्क के अंदर बहरान अफरा तफरी फैले, तो ये उनकी तफरी हो जाएगी। होता है मुक़तदिर अंधे नादान हुक्मरानों की तफरी उमूमन आवाम के बहरान और आवाम के लिए मुश्किलात उनकी तफरी का सामान पैदा करती हैं। तो अगर ऐसे हुक्मरान हैं जो पाराचनार के बहरान से तफरी ले रहे हैं, तो अल्लाह इन हुक्मरानों से निजात दे पाकिस्तान को, इन बेरहम लोगों से और नाआक़िबत अंदेश लोगों से। इसमें बाकी तबकात को भी मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान के, और करने के लिए तैयार हैं। हमारी बात हुई है बाज़ संजीदा उलमा से, अहले सुन्नत के संजीदा उलमा से, देवबंद के संजीदा उलमा से, और वो हाजिर हैं इसमें मुस्बत किरदार अदा करने के लिए। लेकिन उनकी भी आखिरी बात ये होती है कि जब हम